नमस्कार दर्शक बंधु मु तपस्विनी आम आज जानवा आत्मजागृति यात्रार भावनात्मक एवं मानसिक लक्षण सब कौन आम आमर इमोशनल एंड मेंटल सिम्पटम्स रू केमती जानवा जे आम आत्मजागृति यात्रा रे अच्छे माने हमर साइकोलॉजिकल लक्षण सिम्पटम्स सब कौन। यार पूर्व भिडियो आम कथा होते जे स्पिरिचुअल अवेकनिंग बा आत्मजागृति यात्रार फिजिकल लक्षण सब कौन शारीरिक लक्षण सब कौन जो कि आम जापर जे आम आत्मजागृति यात्रा अच्छे बोल। तो आज जानवा आम भावनात्मक एवं मानसिक लक्षण कौन आमर इमोशनल एंड मेंटल सिम्पटम्स कौन से विषय जानवा। तो फास्ट पॉइंट हूँ एका रहा आपंकर मन हम लोक मान अलग रहा इच्छा हम प्रथम प्रथम स्टेज रे ही बहुत एकाटिया ही आपको फिल हम आपको लस्ट फिल हम लोनलीनेस बहुत अनुभव हम जो मान आगुरी कथा हेले बहुत कथा होते टाइम स्पेंड करते बहुत कनेक्टिव फिल करते जो मान सहित आ संजोग अनुभव हेनी आपको आउ जिते भी आप मिसर चाहिए भी आई भाया कनेक्टिविटी से भाया जो डीप कनेक्शन आपंकर फिल हेनी जिते पाखरे रही भी आपको हेनी आउ एकांत रहा इच्छा हम आउ बेले बेले एका रहा बा एकुटिया अनुभव भी हम डर लगे कि मु एका हो जाऊँगी मु एका हेले आर समाधान किसी आपको मिलबनी कि नखे समाधान कारण जिते जहाँ सह मिसले भी आपड़ एकुटिया अनुभव करेंगे जिते भिड़े थे भी आप एकुटिया अनुभव करेंगे आउ एमती स्पेशली भी फिल हुए मोर एक्सपीरियंस बहुत थर एमती फिल हुए आज पर्यंत भी हो बहुत हिल कलापर भी फिल हुए जे आपण जिते भिड़ भितर छिड़ा होते भी आपन को संपूर्ण एका फिल हम जदि आप मार्केट जाऊे चलिकी जाऊे एका जाऊे किंबा निज लोक सहित भिड़े किसी सांगसाथी सहित फैमिली सहित मार्केट जाऊे कि एका जाऊे आउ बहुत सारे लोक थे ना मार्केट रे लगे जे आपण पूरा एका ही छिड़ा होती और चारिपाख सबू लोक समस्त बहुत स्पीड रे गति करुँच आपण मझे एकाटे छिड़ा होती एमती गोटे विजुआल भी बोधे आम टीवी रे कि देखी फोन रे कौन एमती विजुआल थाए प्राय जे जड़े मनुष्य एकाटे छिड़ा होता चारिपाख समस्ते बहुत स्पीड रे गति कर गाड़ी स्पीड रे चलती लोक मैंने स्पीड रे चलते आउ निजे एकाटिया फिल कर निज चारिपाखे गोटे फांका गोटे गोटे बाउंड्री टाइप रोटे फिल होती जमी मु एका समस्ते स्पीड रे चलुँच मु एका जमी स्थिर हो जाए तो से भाया अनुभव हुए बहुत मत फिल हुए जे जिते भिड़े थे भी लगे मु एका समस्ते स्पीड रे चलुँच। सेकेंड पॉइंट हूँ आपड़ बहुत सारा क्वेश्चन पचार लगे ये सब रूल्स कहीं कौन ये सब मोर एठी को आसबार कारण कौन कौन मोर काम एठी ये सब कहीं हो मो सह आउ बहुत रिसर्च करने को लगे आप मेटाफिजिक्स कौन नेचुरोपैथ कौन फूड साइंस कौन सोल साइंस कौन मनोविज्ञान कौन स्पेस साइंस कौन क्वांटम फिजिक्स कौन एस्ट्रो साइंस कौन प्लैनेट्स सोलार सिस्टम रो रियलिटी कौन हायर लेवल रे ये सब आप रिसर्च करने को लगे आपे आपे आपको इंटरेस्ट आसो आपको भल लगे भी विषय आपको आपड़ जो विषय रिसर्च करेंगे पढ़े जानवे आपको बहुत भल लगे बहुत साटिस्फैक्शन फील हम आउ आपण सब सत्य कौन खोजा लगे ट्रू कौन ये सब क्वेश्चन बहुत पचार लगे जहाँ आम देखुचे खाली आखिरे ताठारू भी बहुत उपरक बहुत आगक बहुत सारा जिनस अच्छी बहुत अद्भुत जिनस सब अच्छी तो न्यू अंडरस्टैंडिंग आसीज जे जहाँ आम जाचे जहाँ आम देखुचे जी देखुचे जाचे जी केवल से नुहे ताठारू भी बहुत बड़ बड़ अद्भुत रियलिटी एक्जिस्ट करुच्ची। तो आपण जितेबले बहुत सारा रिसर्च करने को लगे प्रश्न करने को लगे मनरे बहुत सारा अजब अजब अद्भुत प्रश्न सब उंकी मार सबु बेले उंकी मार से बुझीजे जे आपण आत्मजागृति यात्रा रे अछंती आउ ये प्रश्न गोटे थर दिथर नुहे दिन को बहुत प्रश्न आसो आ बहुत अजब प्रश्न अद्भुत प्रश्न आसो लोक मैंने कहे कौन प्रश्न पचार इन सब हुए कि किंतु आपन से प्रश्न पचारे आप सबू कथार आप प्रश्न पचारे यहाँ कहीं ए रूल कहीं ए नियम कहीं ए संस्कार कहीं आम संस्कृति कहीं सबुथ आप प्रश्न पचारे तार कारण पछर कारण जाना चाहिए पछर साइंस जाना चाहिए पछर
मेटाफिजिक्स कौन जाना चाहिए आप तो सब कथा जो आप प्रश्न पचार लगे आप बुझीजे जे आप यात्रा अच्छा बोली। थर्ड पॉइंट हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग रे अनएक्सपेक्टेड जिनस बहुत होगा लगे आपण सहित आपण से सब सह आराम से डील भी करने को लगे इमोशनली मेंटली बैलेंस भी रहा लगे धीरे धीरे किंतु ट्रॉमा पेन क्राइसिस सब किछि हठात अनएक्सपेक्टेडली आपण सहित हम आप सामना करेंगे आपण डिप्रेशन एंजाइटी भी अनुभव करेंगे ये कि बहुत डिप्रेशन बहुत एंजाइटी आप रे जहाँ को आम डार्क नाइट ऑफ द सोल कहू था आम सोल रो डार्क पीरियड से आम डार्क नाइट ऑफ द सोल कहू अवेकनिंग जर्नी ये गोटे बहुत बड़ पार्ट प्रथम स्टेज रे हमर ए पार्ट को आम देके जीवा पड़े आमको डार्क नाइट ऑफ द सोल को जीवा पड़े ए विषय गोटे पर्टिकुलर आम वीडियो बनैबा एक्सप्लेन करवा बड़ हो ए कहले ताप पर्टिकुलर बनैबा ए प्रोसेस बहुत पेनफुल होता है एक्चुअली प्रथम स्टेज रो आर एंड पर्यंत जो सबुआड़े अंधकार लगे सब माने किसी रास्ता देखा जाए ना तो ये जो परिस्थिति जीवन में आसे ताको आम स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहू आम स्पिरिचुअल अवेकनिंग बा आत्मजागृति यात्रा बोली कही था। 4 नंबर पॉइंट हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग आरंभ रे आम सोल बा आमर हायर सोल जहाँ को आम ईश्वरीय स्वरूप कहू जी हायर डायमेंशन रे अछंती से आमको वेकअप कॉल दे थांती आ से टाइम रे आमको सबुआड़े चारि पाखरे साइंस किंबा सिंक्रोनिसिटीज देखा को मिले माने आपण 11 नंबर बहुत देखिए 111 बहुत थर देखिए खाली 11 बा 11 नंबर बहुत देखिए प्रथम मोर भी मो सहित एमती बहुत होता मत देखागला प्रथमे 1 बहुत थर केवल जो जिते फोन ओपन करी धर कौन रिल्स देखुची तो तादरे लाइक है तो 1K 1K नहले 11 हो आउ घंटारे फोन घंटारे हो कि कोठी भी हो नजर आपन पड़ो से लिखाई तो 11 माने 4टा 1 लिखाई नहले 3टा 1 लिखाई नहले गोटे 1 लिखाई आउ ये जो सिंक्रोनिसिटी ना नंबर रो इत्ते देखा जीवो जे बहुत दिन को बहुत थर देखा आपन पूरा चिड़ी जीवे आपन पूरा व्यस्त हो जीवे जे आगुर तो मो संख्या देखे टाइम देखे एमती रील्स भी देखे कि नंबर्स भी मुझे देखे किंतु एते रेट रे मते एमती देखा जाए ना दिन को एते सारा देखा जीवो जिते बेले फोन ओपन करिवो जिते जुआडे होनिबो सियाडे नंबर्स एते देखा जीवो जे आपण बहुत परेशान हो जाए आगुर तो एमती हुए ना कहीं होची तो ताकू भी आपण रिसर्च करबा लगे कौन होची मो सहित आउ ए जो नंबर हमर 1 बा आमे 11 कहबा बा 111 कहबा बा 1111 कहबा तो यही नंबर रो माने होची ये होची नुआ आरंभ आत्मजागृतिर नंबर नुआ आरंभर नंबर स्पिरिचुअल अवेकनिंग नंबर तो आपण जतले स्पिरिचुअली अवेकन हेबे प्रथम स्टेज रे आपन एक नंबर बहुत देखा जीवो सिंक्रोनिसिटी रे बहुत आसबो 111 तो आर माने यूनिवर्स आपन को जणेबा को चाहती जे आपनकर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आरंभ हो जाय तो निज जर्नी को बुझ आउ अग्रसर हुओ बोली यूनिवर्स हमको यहाँ बुझे चाहती जनइबा को चाहती निज लैंग्वेज रे निजर संख्या लैंग्वेज से हमको यहाँ जनइबा चाहती तो आपण मैंने भी जदि एमती नंबर सिंक्रोनिसिटी देखुंत तो बुझी जातु जे आपण भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग रे आसी जाइछंती आपनकर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आरंभ हो जाइछ बोली। एबे जानिबा 5 पॉइंट आपण बुझिबा को लागिबे जे केते फेक रियलिटी रे आपण रहउछंती दुनिया रे चारिआडे केते अजथा सफरिंग्स करूछंती लोक माने केमती अंध भावे चलुछंती बंचुछंती केते ड्रामा सब करूछंती केते ड्रामा रे बंचुछंती तो आपण रियलिटी को बुझिबा को लागिबे आउ निज भितर दया करुणा जाग्रत हवा आपणकर बढ़िबा को लागिबो ए सब करुणा दया भल पाइबा तो आपण बदलवा को चाहिए दुनिया जहाँ सब ड्रामा चलती जहाँ सब माने अजथा सफरिंग सब चलती लोक मैंने अजथार सफर करुँच जो कि मूल्य ना कि बहुत अजथा भावना लोक मैंने बेसी सफर करुँच जोटि कि कष्टर आवश्यक ना कि अधिक भाविकी सफर करुँच आपड़ से बुझा लगे आ बदलने चेष्टा करेंगे दुनिया को लोक मानू जनइबा चेष्टा करेंगे मेसेज पठाइबा चेष्टा करेंगे आपड़ चाहिए कि मु कौन करि मो द्वारा कौन हो पार मु कौन बदली पारि तो आपण वार्ता पहुँचा चेष्टा करेंगे समाज को आउ लोक को सत दर्शा को
ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମାଜ ପ୍ରତି, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା, କରୁଣା, ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଲଭ୍ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଆପଣ ରିଆଲିଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିବେ, କେଉଁଟା ଫେକ୍ କେଉଁଟା ରିଅଲ୍ ଏସବୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା 6 ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି, ସବୁ ଯେମିତି ମୋହମାୟା ମିଛ ଦୁନିଆ ପରି ଲାଗିବ। ଫିଜିକାଲ ଦୁନିଆ ସହ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେବନି, ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ହେବ। ଏଠି ଯାହା ଆପଣ କରିବାକୁ ଆଗରୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ନା, ସେ ସବୁ ମାୟା ପରିକା ଲାଗିବ, ସବୁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଲାଗିବ, ମିଛ ଡ୍ରାମା ପରିକା ଲାଗିବ। କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଏସବୁ, କ'ଣ ଦରକାର ଏସବୁ, ତ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଆଉ ଫେକ୍ ରହିପାରିବେନି, ଆପଣ ଡ୍ରାମା କରିପାରିବେନି, ଆପଣ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କରିପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ନିଜେ କରୁଛେ ଏସବୁ। ତ ଆପଣ ତାକୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ସେ ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବନି, ସେ ନିଡ୍, ସେ ଯେଉଁ ଲୋଭ ଗୋଟେ ଆସେ, ଅହଙ୍କାର ଗୋଟେ ଆସେ, ସେଟା ଆଉ ରହିବନି। ଆପଣ ଯେତେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯେତେ ରିଅଲ୍ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନିଜର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ଉପରେ ଫୋକସ୍ ବେଶୀ କରିବେ, ତ ଆପଣ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା 7 ପଏଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ, ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ବହୁତ। ଆପଣ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡରୁ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ରୁ ବାହାରି ଆପଣ ସ୍ପେସ୍, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ, ସୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ ବହୁତ। ଆତ୍ମଶାନ୍ତି, ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି, ଆତ୍ମପ୍ରେମ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଏସବୁରେ ଅଧିକ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେବ। ଯାହା ବି କରିବେ ସବୁ ଆତ୍ମାରୁ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଭୌତିକତାରୁ ବାହାରି ଆତ୍ମିକତା ଉପରେ ବେଶୀ ଅଧିକ ଆପଣ ରହିବେ, ବେଶୀ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବେ। ଏବେ ଆପଣ ଏଠି ଏହା ଭାବିବେନି ଯେ ଭୌତିକ ୱାର୍ଲଡ ଭଲ ନୁହେଁ, ଖରାପ ବୋଲି, ମାୟା ବୋଲି, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମର ଭୌତିକତା ଆଉ ଆତ୍ମିକତା ଉଭୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ବାଲାନ୍ସ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଧିକ, କୌଣସି ଜିନିଷ କମ୍, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମର ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଭୌତିକ ଜୀବନ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛେ, ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ଇଗ୍ନୋର କରୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ବାଲାନ୍ସ କଟିଯାଇଛି, ଆମର ବାଲାନ୍ସ ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଭୌତିକ ଜୀବନକୁ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ବାଲାନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆୱେକନିଂର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଭୌତିକତାରୁ ଡିଟାଚ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବା। ଫାଷ୍ଟ ବେଶୀ ଆତ୍ମିକତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟକ୍ରମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହିଲ୍ କରିବା, ବୁଝିଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାଲାନ୍ସ ଉପରେ ବି ଆସିଯିବା। ଆମେ ବାଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ଲାଗିବା ଭୌତିକ ଜୀବନକୁ ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ। ତ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଭୌତିକରୁ ଦୂରେଇକି ଡିଟାଚ୍ ହେଇକି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଲେଭେଲକୁ ବେଶୀ ଆସିବାକୁ ଲାଗିବା, ସେ ନଲେଜକୁ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲାଗିବା, ଆତ୍ମାକୁ ବେଶୀ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଲାଗିବା। ଓକେ, ଏବେ ଜାଣିବା 8 ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଆପଣ ଡର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ଡର ରହିବନି କେଉଁଥିରେ, ନା ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ ପ୍ରତି ଡର, ନା ମଣିଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଡର, ନା କିଛି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର ଡର, ନା ଜୀବନରେ କିଛି ଘଟିଯିବାର ଡର, ନା ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଅଲଗା ହେଇଯିବାର ଡର। କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଭୌତିକ ଜୀବନ, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ରହିବନି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିବନି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣ ଡର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡର ରହିବନି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, କାରଣ ଆପଣ ଜ୍ଞାନରେ ଆସିଯିବେ, ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯିବ। ଆଉ ସମୟକ୍ରମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଡର ସବୁ ଯାହା ଆମର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଅନକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସବୁ ଥିଲା ନା, ଆମର କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯାହା ସବୁ ଡର ଥିଲା ନା, ସବୁ ସମୟକ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଳେଇବାକୁ ଲାଗିବ। କାରଣ ଆପଣ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି କରୁଥିବେ, ଆପଣ ହିଲିଂସ୍ କରୁଥିବେ, ଆଉ ଡିଭାଇନ୍କୁ, ସୋର୍ସକୁ ବା ପରମାତ୍ମାକୁ ବା ୟୁନିଭର୍ସକୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ ସୋର୍ସକୁ ଆଗରେ ବା ଡିଭାଇନ୍କୁ ଆଗରେ। ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଡର ବୋଲି କିଛି ବି ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ। ଡର ହେଉଛି ଗୋଟେ ମିଛ ଭାବନା, ଯାହା ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ମନରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁ। ଆଉ ଡର କେବଳ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ, ଯାହା ଆମଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେଇକି ଆମକୁ ସ୍ଲେଭ୍ ବନେଇକି ରଖିଛି, ଆମକୁ ଦାସ ବନେଇକି ରଖିଛି, ଆଉ ଆମ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ଏଠି ଗଛର ପତ୍ର ବି ହଲିବନି। ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଆମର ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହା କରନ୍ତି ଭଲ କରନ୍ତି, ସବୁକିଛି ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ରହିବନି ଯେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କାହିଁକି କରିପାରିଲିନି, ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲିନି, କାହିଁକି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି,
ଭଲ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ରହିବନି। ଆପଣ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଭୌତିକ ଜୀବନରେ, ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳିନି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡର ରହିବନି ଯେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକା ହେଇଯିବି, ମୋର କେହି ରହିବେନି କି କିଛି ବି, ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ରହିବନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପରମାତ୍ମା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯିବ। ତ ଡର କ'ଣ, ଡର କାହିଁକି, ଏସବୁ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ, ଆପଣ ଡର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ କେବଳ ନିଜ ଆତ୍ମା, ନିଜ ଭିତରର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗରେ ରହିବେ, ଆଉ ମୋହମାୟା ଠାରୁ, ଡର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ବି ଜାଣିବା ଆମର 9 ପଏଣ୍ଟ। 9 ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣ ଇମୋସନାଲ୍ ରୋଲର କୋଷ୍ଟରରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଫିଲ୍ ହେବ। ରୋଲର କୋଷ୍ଟର ମାନେ ବୋଧେ କହନ୍ତି ଡ୍ରାଗନ୍ ଗାଡ଼ି, ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ହୁଏ, ସବୁ ମେଳା ହୁଏ, ସେଥିରେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଗାଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ଆସେ ନା, ଯେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବି ଟିଭିରେ, ବହୁତ ବାହାର ଜାଗାରେ ସେଇଟା ଥାଏ। ଏତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ସେଇଟା ମାନେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଥିବ ଯେ ଗୋଟେ ସରୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ଚାଲିଥିବ, ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼, ତଳ ଉପର ହେଇକି ଚାଲିଥିବ, ଯେଉଁଟାକୁ କୁହନ୍ତି, ତାକୁ ରୋଲର କୋଷ୍ଟର କହନ୍ତି। ଏତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆୱେକନିଂରେ ଆମର ବହୁତ ସବୁ ଦବିକି ଥିବା ଇମୋସନାଲ୍, ଭାବନାତ୍ମକ, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ସବୁ ଆମର ସର୍ଫେସ୍କୁ ଆସିବ। ସବୁ ଏକାବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିବ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ହେଉ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟୋର୍ ଥିବା ଇମୋସନାଲ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉ କିମ୍ବା ଛୋଟବେଳରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣ ଯେଉଁ ଦବିକି ରହିଥିଲା କି ଘଟିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ଇମୋସନାଲ୍ ପେନ୍ ଯାହା ଘଟିଛି, ସବୁ ଏକାବେଳେ ସର୍ଫେସ୍କୁ ଆସିବ। ଆଉ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିବ, ଏତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମନେ ପଡ଼ିବ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେବ ଯେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣ ଇମୋସନାଲ୍ ରୋଲର କୋଷ୍ଟରରେ ବସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଫିଲ୍, ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେନି ସେ ଭାବନାରୁ, ସେ ଫିଲିଂସରୁ, ସେ କଷ୍ଟରୁ। ତ ଆଉ ଆପଣ ଏହାର ସମାଧାନ ବି ଖୋଜିଲେ ପାଇବେନି, ଖୋଜିପାରିବେନି ଆପଣ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହିବେ। ତ ଛୋଟବେଳର କଷ୍ଟ ହେଉ କି ଏବେର କଷ୍ଟ ହେଉ, ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ କ୍ରମେ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ ଯେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ, ଏ ଜିନିଷର କ'ଣ ସମାଧାନ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆପଣ ପାଇବେ ବି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବନା ଆସିବ, ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିବେ, ନିଜ ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବନା ଆସିବ, ନିଜ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆସିବ, ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ ଆସିବ ନିଜ ପ୍ରତି। ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ନିଜ ପ୍ରତି ବି ଆମେ ଲଭ୍ କରିବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍ ବି ଦେବା ଦରକାର। ତ ଆପଣ କ୍ଷମା ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ। ଅଟୋମେଟିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ଆଉ ଭାବିବେ କି ମୋର କାହା ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ କାହିଁକି ଆସୁନି। କାରଣ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସାମ୍ନା ଲୋକ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ରହିବନି, ଆପଣଙ୍କର ହିଂସା ରହିବନି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରାଗ ରହିବନି। ଏମିତି ହୁଏ ନା, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିଦେଉ କି ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଇଟ୍ସ ଓକେ, ଯାହା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଆମର ସେଇଟା ଚାଲିଥାଏ। ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆମର କ୍ରୋଧ ଥାଏ, ରାଗ ଥାଏ, ଅଭିମାନ ଥାଏ, ଆମର ମନେ ମନେ ଆମେ ଅଭିଶାପ ବି ଦେଇଦେଉ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ହୁଏ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ହେବନି। ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆୱେକନିଂରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଏମିତି ହେବନି। ଆପଣ ବାହାରେ ମେ ବି କିଛି ଅଲଗା ରାଗିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ରାଗ ଆସିବନି। ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ମନ ସଫା ରହିବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଗ ଆସିବନି, କ୍ରୋଧ ଆସିବନି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅଭିଶାପ ଦେବେନି, ଆପଣଙ୍କ ମନ କ୍ଲିୟର୍ ରହିବ। ଆପଣ ଭାବିବେ ବି କ'ଣ ହେଉଛି ମୋ ସହିତ, ସେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଲା କିନ୍ତୁ ମୋର ତା ପ୍ରତି ରାଗ ଆସୁନି, ମୋର ତା ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଆସୁନି, ମୋର ମନରେ ତା ପ୍ରତି କିଛି ଘୃଣା ଆସୁନି, ଏମିତି ଆପଣ ଭାବିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଭାବନା, ଏଇସବୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବି ଆସିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ଓଲଟା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ ଫିଲ୍ ହେବ, ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତ ଏଇସବୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ ହେବ, ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆୱେକନିଂରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ମେଜର୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ, ଆମର ଇମୋସନାଲ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ, ଆମର ସବୁ ବହୁତ ଭାବନାତ୍ମକ, ମାନସିକ ମେଜର୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଏସବୁ। ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ନିଜର ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି, ଅଜବ ସବୁ ଘଟୁଛି, ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ହେଉନି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଖପାଖ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କିଛି ସାଧାରଣ ନୁହେଁ କି କିଛି ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆୱେକନିଂରେ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମଜାଗୃତି ଯାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିବ୍ୟ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ବାଛିଛନ୍ତି ଯେ
प्रथमे तमें जाग्रत हुआ आउ तुम आखपाख समस्त को जाग्रत कर। आपण बहुत बड़ गोटे इवेंट रे सामिल होती योगदान देती आम पृथ्वी रे आम कस्मिक रे आमर सौरजगत रे आमर गैलेक्सी रे जो सब घटुची एत बड़ इवेंट घटुची जे आमर समय बदलुची आमर युग बदलुची आमर पृथ्वी हायर डायमेंशन को जाऊँगी आपड़ से यात्रा रे से इवेंट रे आपड़ जोग दौरान आपण को बछा जाइए तो आप निजक ब्लेस्ड फील करूँ आउ ए यात्रा को बुझंतु आउ ए यात्रा रे अग्रसर हुंतु निजर सोल जर्नी को आगु को नियंतु निजर सोल पर्पस को बुझंतु मोर भी यही विश आपण प्रति आउ जदि भी आप सब अनुभव कर मत निश्चित भाव में जनइबे। ओके दर्शक बंधु आशा करुँची आप समस्त को ये इनफॉरमेशन भल लगी कनेक्टिविटी फील हो आपन को हेल्प मिली जे आपण को यात्रा अच्छा आप जानीपारे और जदि भी आपको एमती फील हो मत कमेंट रे निश्चय कहे लाइक भी निश्चय करेंगे सब्सक्राइब भी करेंगे मत मोटिवेट फील हम आउ थैंक यू सो मच आपण एपर्यंत शुणिले एबे रहुची सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ अनकंडीशनल लव लाइट ब्लेसिंग्स एंड हैप्पीनेस।